अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप को मिली एक अहम सियासी फतह, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में। और मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के उभरते हुए नौजवान लीडर से भी आज के शो में आपको मिलवाएंगे। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप अपनी सियासी लेगेसी कैसे तश्कील कर रहे हैं? भारत में एक दरिया को इंसान का दर्जा क्यों मिल गया? और चलेंगे अफगानिस्तान कॉफी पीने। चमन के मकाम पर सरहद पार से गोलाबारी में कम से कम 9 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने के वाक़े पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफ़गान नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके उनसे एहतजाज किया है। अफ़गानिस्तान के मुताबिक इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों की बॉर्डर फोर्सेस का माबैन होने वाली फायरिंग में उसकी बॉर्डर पुलिस के भी 4 अहलकार हलाक हो गए हैं। इस वाक़े के बारे में हम आपको वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की वेबसाइट और रेडियो प्रोग्राम्स में अपडेट्स देते रहेंगे। व्यू 360 का आगाज़ हम करते हैं वाशिंगटन में होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त से। बिल्कुल सारा, और शुरू करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वरासत के बारे में बात करना। वैसे तो कब्ज़ वक्त है, लेकिन सच ये है कि सदर का हर एक्शन तारीख का हिस्सा होता है और उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। बिल्कुल, सदर ट्रंप ने अपना ओहदा संभालते ही ऐसे कई इक़दाम उठाए हैं जिनसे सदर ओबामा की लेगेसी की नफ़ी होती है, जैसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में तब्दीली और ओबामा केयर कहलाने वाले सेहत आमा के कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट के खात्मे की कोशिश, या जिसे ACA भी कहा जाता है, जिसमें कल सदर ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी मिली जब कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी में 4 वोटों से इस कानून में तब्दीली का मुजव्वज़ा बिल मंजूर हो गया। ACA वो कानून है जिसे सदर ओबामा की अहम और मुश्किल तरीन आइनी और सियासी कामयाबी कहा जाता है और जिसकी बेशतर रिपब्लिकन अरकान कई सालों से मुखालफत भी कर रहे हैं। 23 मार्च 2010 को सदर ओबामा ने सेहत आमा के बिल पर दस्तखत करके उसे कानून बनाया था, लेकिन कई हलकों की जानिब से मुखालफत के बावजूद इस कानून के बुनियादी हिस्सों को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार ही रखा। सदर ओबामा की फिर इंतखाबात में दूसरी मरतबा जीत ने इस कानून को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। ताहम डोनाल्ड ट्रंप इस इंतखाबी वादे के साथ जीते कि वो सदर ओबामा के बनाए इस कानून को जल्द ख़त्म करेंगे और इसका मुतबादिल भी पेश करेंगे, लेकिन ऐसा करने की उनकी पहली कोशिश अपनी ही जमात की तरफ से मुकम्मल हिमायत ना मिलने पर नाकाम हो गई थी। दूसरी कोशिश में कामयाबी का सेहरा क्या सदर ट्रंप के सर जाता है या फिर रिपब्लिकन पार्टी के? और सदर ट्रंप के एजेंडे पर आजकल और क्या अहम आइटम्स हैं, इसी बारे में मालूमात के साथ कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कौकब फरशोरी। और कौकब फरशोरी से हम यही जानना चाहेंगे कि वाशिंगटन का सियासी माहौल कौकब इस वक्त कैसा है? क्या सदर ट्रंप की जगह मज़ीद मजबूत होती दिखाई दे रही है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या फिर रिपब्लिकन पार्टी का कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ा है? सारा बाय एंड लार्ज ये दोनों की ही कामयाबी है। और अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है रिपब्लिकन पार्टी शुरू से ही सदर ओबामा ने जो ये सेहत आमा का कानून पास किया था इसकी मुखालफत करी थी, और सदर ट्रंप ने तो जैसा कि अभी आपने अपने इन्फोग्राफिक्स पैकेज में भी बताया कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि वो इसको ख़त्म कर देंगे। और हम सदर ट्रंप के वादों की बात कर रहे हैं तो कल उन्होंने एक और सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने अपने वोटर से जो वादा किया था ये उसकी तकमील की तरफ एक और कदम है। और उनका ये कहना है कि इस सदारती हुक्मनामे की वजह से अमेरिका में मजहबी आज़ादियों को फ़रोग़ हासिल होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है। हमारे कलीग बिल गैलो ने एक्सपर्ट से बात की है, इसकी मज़ीद तफ़सीलात हम आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सदारती हुक्मनामे को सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मजहबी वोटर से किए जाने वाले वादे की तकमील समझते हैं। We will not allow people of faith to be targeted. इस ऑर्डर का मकसद चर्चेज और मजहबी ग्रुप्स को सियासी तौर पर ज़्यादा मुतहरिक होने की इजाज़त देना है। ये जॉनसन अमेंडमेंट नामी अमरीकी आइनी तरमीम के मुखालिफ मजहबी रहनुमाओं के लिए एक जीत होगी। ये 63 साल पुराना कानून है जो मजहबी ग्रोहों को अपने टैक्स से मुस्तस्ना होने का स्टेटस खतरे में डाले बगैर सियासी उम्मीदवारों की तौसीक से रोकता है। कानून के मुखालफिन में से एक क़दामत पसंद मजहबी लीडर जेरी फॉलवेल जूनियर भी हैं, जिन्होंने सन 2016 के रिपब्लिकन कन्वेंशन में इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जॉनसन अमेंडमेंट की तनसीख क़दामत पसंद क्रिश्चियंस और आज़ादी राय के लिए एक बड़ा इनकलाब लाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जॉनसन अमेंडमेंट की तनसीख नहीं करता। ये कानून सिर्फ किताबों में मौजूद है, अगरचे इसे कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन यूनाइटेड फॉर चर्च एंड स्टेट से मुंसलिक बैरी लिन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक ऐसे मसले की बुनियाद पर बनाया गया है जो मौजूद ही नहीं है। There's just no crisis. अमरीकी मजहबी इदारों में कोई बहरान मौजूद नहीं और सियासी राय के खिलाफ कोई जंग नहीं हो रही।
صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ ٹیکسز کی ادائیگی سے استثناء کے لیے عوامی عہدوں کے لیے امیدواروں کی توثیق نہ کی جائے. Exemption. صدر ٹرمپ کے اس آرڈر سے ایک اور قانونی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. امریکن سول لبرٹیز یونین نے کہا ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتی ہے. اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بڑی شدید بارش ہو رہی ہے اور کوکب ہم آپ کے پیچھے اس کا شور بھی سن سکتے ہیں، لیکن سیاسی سرگرمیاں تو یہاں نہیں رکیں گی. یہ بتائیے، داخلی امور کی ہم نے بات کی، صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی سے متعلق اگلی کچھ اہم سرگرمیاں کیا ہیں؟ بالکل بہت ٹائملی آپ نے یہ بات کی ہے سارا، کیونکہ کل ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ صدر ٹرمپ اب بطور صدر اپنا پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے جن 2 ممالک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل. ان دونوں ممالک کا صدر دورہ کریں گے، اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ان کا انتخاب ایک مقصد کے تحت کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے یہ دنیا کو دکھانا کہ داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ کتنا سنجیدہ ہے، خطے کے ممالک کو اکٹھا کرنا ہے داعش کے خلاف لڑائی کے لیے. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ سعودی عرب میں جو خطے کے اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کا ایک اجلاس بلائیں گے تاکہ خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں کی جائیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی فلسطینی صدر محمود عباس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے صدور بے شک وہاں پر کوئی روڈ میپ نہ دے سکے ہوں، کوئی پیس ڈیل نہ کروا سکے ہوں، لیکن صدر ٹرمپ کو یہ امید ہے کہ وہ کامیاب رہیں گے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حصول کے لیے. جی سارا، اور ان تمام امور پہ ہم اپنے ویورز کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کوکب فرشوری نے ہمیں اپڈیٹ دی کیپٹل ہل سے. تھینک یو کوکب. امریکی محکمہ خارجہ ہر سال ایمرجنگ ینگ لیڈرز پروگرام کے تحت دنیا بھر سے ہر سال 10 ایسے نوجوانوں کو ایوارڈز سے نوازتا ہے جنہوں نے مشکل حالات میں ہمت سے کام لے کر اپنی کمیونٹی کی فلاح اور سلامتی کے لیے کچھ کیا ہو. ان نوجوانوں کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہوتی ہیں. آئیے ملتے ہیں اس سال یہ ایوارڈ پانے والے کچھ نوجوانوں سے. یہ دنیا کے افق کے ابھرتے ستارے ہیں جنہیں امریکہ کے محکمہ خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اکٹھا کیا ہے. اعزاز پانے والے یہ نوجوان وہ پہاڑ سر کر رہے ہیں جو ان کی عمر کے لوگ عموماً نہیں کرتے. یہ اپنے حوصلے اور یقین کی مدد سے ایسی نئی بلندیاں سر کر رہے ہیں جن تک پہنچنے کا خواب کم ہی لوگ رکھتے ہیں. ان نوجوان لیڈرز کی کامیابیاں ان کی عمر سے بڑھ کر ہیں. پیرو کے اس نوجوان لیڈر نے جرم سے مقابلے کے لیے ایک موبائل ایپ بنایا ہے. میرا کئی بار انتہائی برے مجرموں سے واسطہ پڑا، لہٰذا چھوٹی عمر میں جب میں کام کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکوں. الجیریا کی اس نوجوان خاتون نے کینسر سے متاثر بچوں کی مدد کی اور نوجوانوں کے لیے ایک ویب ٹی وی پروگرام تیار کیا. مجھے امید ہے کہ میرا پروگرام مختلف تنظیموں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں ہم انسانی حقوق، پناہ گزینوں، بچوں، خواتین اور نوجوانوں سے متعلق مختلف حساس موضوعات پر بات کر سکیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نوجوان الجیریا کا مستقبل ہیں. افغانستان سے یہ نوجوان خاتون آج سے 10 سال آگے کی سوچ رکھتی ہیں. ہم 14 سے 19 سال کی خواتین کو لیڈرشپ کی تربیت دے رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ان کے لیے اپنی قابلیتیں کھوجنے اور انہیں نکھارنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. ایوارڈ جیتنے والے ابھرتے ہوئے نوجوان لیڈرز کا یہ گروپ اب اگلے 3 ہفتے امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنے امریکی ہم عمروں کے ساتھ وقت گزارے گا. سخت چیلنجز کے باوجود یہ تمام 10 نوجوان ایک روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں رکھتے ہیں. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا ایک بہت اچھا انیشیٹو، اور انہی میں سے ایک نوجوان راج کمار جو کہ پاکستانی ونر ہیں اس ایوارڈ کے، ان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آنے والے چند دنوں میں. اور راج نے بڑے ایک زبردست پروگرام پہ کام کیا. انہوں نے اور ان کی 10 ممبرز کی ٹیم نے پاکستان میں بہت سی مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، پیسفل یعنی امن کے میسیجز سے، اور اس میں میوزک نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. تو مزید آپ کو بتائیں گے راج کمار خود اپنی زبانی. بالکل سارا، لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آلرائٹ، اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس وقت پاک افغان فورسز کی جھڑپ کے بعد چمن کے مقام پر بارڈر بند ہے. واقعے کی اپڈیٹس کے لیے آتے رہیے urduvoa.com پر. اور دنیا بھر میں پچھلے چند گھنٹوں کے دوران آنے والے اہم واقعات، آئیے دیکھتے ہیں ان کی جھلک ورلڈ ویو 360 میں. عرب لیگ نے اسرائیلی قید میں فلسطینیوں کی صورتحال کے حوالے سے قاہرہ میں ایک غیر معمولی اجلاس بلایا ہے. عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو الغیث نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں پر اسرائیلی تشدد کے واقعات کا نوٹس لے. فرانس کے صدارتی انتخابات کی مہم کے آخری روز جاری کیے جانے والے پولز کے مطابق ایمانوئل میکرون کو مقبولیت میں برتری حاصل ہے، جبکہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے.
इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी का कहना है कि दाइश के साथ जारी जंग के खात्मे के बाद अमरीकी फ़ौज इराक में नहीं रहेगी। इसके बाद अमरीकी फ़ौज का किरदार सिर्फ मुशावरत का होगा। चीन में तैयार करदा पहले बड़े मुसाफिर तैयारे C919 ने आजमाइशी परवाज की है। इस तैयारे के बारे में कहा जा रहा है कि वो एयरबस A320 और बोइंग 737 ही की किस्म का मुसाफिर तैयारा है। मुसाफिर तैयार साजी की सनत का हिस्सा बनने के हवाले से ये चीन का एक अहम कदम है। साकिब, ये बताएं, दरिया पानी होता है या इंसान? अरे भाई, ये किस किस्म का फ़लसफ़ा है? ये फ़लसफ़ा नहीं है, ये भारत की एक अदालत का फ़ैसला है। भारत में दरियाए जमुना का पानी इतना आलूदा हो चुका है कि उसके बचाव की खातिर शुमाली रियासत उत्तराखंड की आला अदालत को फ़ैसला देना पड़ा कि दरिया को ज़िंदा इंसानों की तरह तस्वुर किया जाएगा और उसे आलूदा करना एक इंसान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। तो भारत में मुक़द्दस समझे जाने वाले इस दरिया का हाल देखते हैं ज़ुबैर डार की इस रिपोर्ट में, जिसे आपके लिए पेश कर रहे हैं नदीम याकूब। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हिंदुओं की मजहबी रवायात के मुताबिक ये शख्स दरियाए जमुना में गोता लगा रहा है। गोता लगाने से पहले उसे पानी के ऊपर तैरते कचरे को हटाना पड़ा। भारत के करोड़ों इंसानों के लिए मुकद्दस हैसियत रखने वाला दरिया इंसानों ही की वजह से खतरनाक हद तक गंदा हो चुका है। जहाँ तक बने तो पवित्र स्थान है, घाट है। यहाँ हाल ये है कि ये मुकद्दस जगह होने के बावजूद इंतहाई गंदी है। दरियाए गंगा की तरह जमुना भी हिंदुओं के लिए मुकद्दस दरिया समझा जाता है। दरिया में आलूदगी किस हद तक है, इसका अंदाजा पानी के ऊपर तैरते हुए कूड़े करकट से नहीं लगाया जा सकता। माहिरीन के मुताबिक पानी खतरनाक हद तक आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें आबी हयात का नामो निशान नहीं। मेन कारण जो आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज है, और इंडस्ट्रीज भी किसी हद तक इंडस्ट्रीज का भी इसमें रोल है। शहर में वाक़े सैकड़ों कारखानों और सनती इदारों से निकलने वाले कीमियाई मवाद इसकी आलूदगी का बायस है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में एक ग्लेशियर से शुरू होने वाला जमुना दिल्ली में पहुंचकर मुल्क का सबसे गंदा दरिया बन जाता है। जब तक यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं लगेगा, जब तक कोई सरकारी एहलकार यहाँ नहीं आएगा, इसका हल नहीं होगा। नई दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के लगभग है, जिसमें हर रोज इजाफा हो रहा है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे आपका सीवर नहीं है वो लगातार डंपिंग करते जाएगा। तकरीबन 1376 किलोमीटर तवील दरियाए जमुना भारत की मुख्तलिफ रियासतों से गुजरता है। इसीलिए वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों के लिए इसकी जिम्मेदारी का तयन करना दुश्वार साबित हुआ है। दरिया को इंसानों का दर्जा देने से शायद इदारों के दरमियान इख्तलाफात कम हों और दरिया को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दरियाए जमुना के आलूदा पानी की हालत आपने देखी, और आलूदा पानी से बचने के लिए बहुत से लोग बोतल का पानी पीते हैं, लेकिन फिर प्लास्टिक की अपनी बोतलें इधर उधर फेंक देते हैं, जो फिर दरियाओं और नदी नालों को आलूदा करती हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन कैसा रहे अगर पानी पीने के बाद आप बोतल भी खा लें? अजीब लगता है ना सुनने में। लंदन में एक कंपनी ने खाने के काबिल वाटर बॉटल्स बनाई हैं जिनका नाम है उहू, और पहली दफ़ा जब लोग उहू को मुँह में डालते हैं तो आप देख सकते हैं उन्हें कितना ताज्जुब होता है, बल्कि आई थिंक उन्हें थोड़ा धचका भी लगता है। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि जो पानी वो पी रहे हैं उसमें फ़र्क सिर्फ उसके खौल का है। उहू की झिल्ली दरअसल समुद्री काई से बनी हुई है, जिसमें पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड रखा जा सकता है। ये झिल्ली बेजायका है, लेकिन अगर कोई इसे नहीं खाना चाहता तो पानी चूस कर फेंक देता है, तब भी ये झिल्ली तकरीबन 4 हफ्तों में तहलील हो जाती है।
تو انوائرمنٹلی بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی چیز ہے، ماحول دوست باٹلز ہیں. بالکل. اور پانی کی آپ نے بات کی، مجھے تو کافی کی ضرورت تھی تو میں اس لیے کافی پی رہا ہوں. لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ کہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں کافی کی بوٹلز اور کپس بھی ہم کھا سکیں گے. لیکن چلیں، کافی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں افغانستان، جہاں گھروں میں قہوہ پینے اور پلانے کی روایت دنیا بھر میں مشہور ہے. ہاں، لیکن اب افغانستان میں کیفیز کا کلچر بھی بہت اپنی جگہ بنا رہا ہے. بلکہ انفیکٹ کچھ کیفیز تو صرف خواتین کے لیے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلتے ہیں کافی پینے افغانستان. افغانستان میں یہ معمول سے ہٹ کر ایک منظر ہے. معروف امریکی کمپنی اسٹاربکس کی طرز پر قائم یہ آئی کیفے چند ہفتے قبل ہی دارالحکومت کابل میں کھولا گیا ہے. مفت انٹرنیٹ سروس دینے والا یہ آئی کیفے زیادہ تر نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور آبادی کا یہی وہ حصہ ہے جسے اس کیفے کی مالک نرگس عزیز شاہی متوجہ کرنا چاہتی ہیں. میرے سامنے اس کیفے کو کھولنے کے 3 اہم مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ افغانوں کو کافی سے متعارف کرایا جائے جو کافی کے ذائقے اور اس کے فوائد سے ناواقف ہیں. دوسرا، نوجوان نسل کو ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اپنی سماجی سرگرمیاں پوری کر سکیں. اور تیسرا یہ کہ نوجوانوں کو ملازمت فراہم کی جائے. افغان صدر اشرف غنی کے مشیر نبی صادق بھی اس نئے کیفے کے ابتدائی سرپرستوں میں سے ہیں. وہ افغانستان میں کافی کی صنعت کو فروغ دینے کے خیال کے بھی حامی ہیں. یہ ایک اچھا آغاز ہے. یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے کیونکہ بہت سے نوجوان کتابیں پڑھنے اور خیالات کے تبادلے کے لیے یہاں آتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے مزید کافی شاپس کھلنے کے امکانات روشن ہوں گے. کافی شاپ کے اس نئے رجحان سے متاثر ہونے والی ایک نوجوان خاتون فریدہ بدخش ہیں. یہاں کا ماحول ادھر بیٹھنے کے لیے سازگار ہے. کئی بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھ کر اپنے پروگراموں پر بات کرتے ہیں اور شعر و شاعری جیسی ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اس رجحان کو پنپنے میں شاید کچھ عرصہ لگے. ہرات شہر کے صرف خواتین کے لیے مخصوص اس ریسٹورنٹ میں موجود ان خواتین جیسے افغانوں کی اکثریت کی وفاداریاں کافی کے رقیق مشروب سے جڑی ہیں. سن 2012 کے چائے کی صنعت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ چائے افغانستان میں استعمال ہوتی ہے. افغان ہر سال اوسطاً 1500 کپ چائے پیتے ہیں. یہاں کابل میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین چائے کی بجائے کافی پینے پر زیادہ مائل ہوں گی اور اس کی وجہ صرف ذائقہ نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کابل میں ایک کافی شاپ موجود ہے. یہ خواتین کے آنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے. ہمارے لوگوں کا یہ عمومی خیال ہے کہ خواتین ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتی، اسی لیے کابل میں بلکہ پورے افغانستان میں یہ خواتین کے جانے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے. آئی کیفے کے کسٹمرز کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ دارالحکومت کابل میں مزید کافی شاپس دیکھیں گے. شہناز نفیس، اردو VOA. چائے ہو، کافی ہو یا قہوہ، بہار کے موسم میں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. بالکل، اور اگر مل بیٹھ کے پیا جائے تو پھر اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. اور آپ نے بہار کی بات کی تو جناب بہار کے تو رنگ ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ. بالکل، حالانکہ بہار والا ٹیمپریچر نہیں ہے، ٹھنڈ شدید ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور خاص طور پہ رات کے وقت تو شدید ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اور اس وقت تو بہت تیز بارش بھی ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں. لیکن ٹیکنیکلی یہاں پہ بہار آ چکی ہے اور اسے واشنگٹن ڈی سی میں ویلکم کیا گیا پتنگ بازی کے ایک بہت ہی خوبصورت میلے کے ساتھ، جہاں ہمیں اس وقت لے کے جا رہی ہیں عائشہ گلانی ٹیلر. پاکستانیوں کا پتنگ اڑانے کا شوق تو شاید سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پتنگ اڑانے اور بنانے کے شوقین ہیں؟ بے شک، بلکہ ابھی میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ امریکہ کے ایسے ہی شوقین اکٹھے ہوئے ہیں. آج واشنگٹن ڈی سی میں بلاسم کائٹ فیسٹیول ہے جو پتنگ اڑانے کا موسم کو آفیشلی کک آف کرتا ہے. We probably won 4 or 5 times. We've been probably doing it maybe 25 or 30 years. Yeah. You keep your kite in the sky longer than everybody else's. That's the key to win. ڈیبی اور چک کائٹ فیسٹیول کے ایک اہم حصے روکاکو بیرل میں دوسرے پتنگ بازوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. جاپانی ثقافت میں اپنی جاری رکھنے والا روکاکو بیرل نامی مقابلہ ہماری پتنگ بازی سے کافی مختلف ہے.
रोकाको पतंगबाजी में हम कहते हैं पतंग को काटना, लेकिन असल में हम बहुत कम काटते हैं। जो ग्लास से बनी हुई डोर होती है जिसे मांझा कहते हैं, यहाँ हम वो डोर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो खुली जगहों में खतरनाक है। यहाँ हर कोई पॉलिएस्टर की डोर से पतंग उड़ा रहा है। डॉन स्टार्क इस काइट फेस्टिवल में एक काइट डॉक्टर के तौर पर मौजूद है। इस काइट हॉस्पिटल के स्टॉल में लोगों के टूटे हुए पतंगों को ठीक किया जा रहा है और खुद वो पतंगबाजी में एक एक्सपर्ट है। यहाँ वाशिंगटन डीसी में हम 152 मीटर से ऊपर नहीं उड़ा सकते। अगर सदर का हेलीकॉप्टर आ या जा रहा हो तो हमें पतंग को नीचे लाना पड़ता है। अगर उनमें धात इस्तेमाल की गई हो और खास तौर से अगर आप उनको तूफान में उड़ा रहे हो जिसमें बिजली गिर जाए, तो अगर डोर गीली हो तो इससे बिजली गुजर कर करंट भी लग सकता है। इतना अच्छा नहीं जा रहा। मेरे पास 2 पतंग हैं और मुझे यहाँ आने से पहले उनकी आजमाइश करनी चाहिए थी क्योंकि अब ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा। अगर हमारी पतंगों को उड़ने का मौका मिल जाए फिर उसका ज्यादा मजा आएगा। जब से वो 6 साल का था मैंने उसको मुतारिफ करवाया था। हम शुगर के तौर पर करते हैं। मेरे पास तकरीबन 20 सालों से एक पतंग है। वो मेरी सबसे पहली पतंगों में से एक है जिसको बनाने में मेरी वालदा ने मदद की थी। जब वो फौत हो गई तो मैंने उसको संभाल कर रख लिया और फिर मेरी बेटियां स्कूल में थीं। वो पतंग बनाने के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहती थीं तो मैंने उनकी मदद की। हमने उनको सिया और उनको यहाँ लाकर उड़ाया। तब से हम ये करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका है ये और आपका बचपन लौटा देता है। एक ऐसा काम है जिसकी वजह से सब मिलकर, और अगर कोई पतंगबाजी को पसंद नहीं करता उनमें यकीनन कोई मसला होगा। बाहर का मौसम और पतंगे ही पतंगे, लेकिन बाहर का मौसम और केकड़े ही केकड़े हो तो क्या? कभी लाखों केकड़े आपने एक साथ देखे हैं? चलें, वेल आप मुझे पता था कि आप यही कहेंगी, लेकिन क्यूबा के बे ऑफ पिग्स नामी साहिल पर हर साल लाखों केकड़े कब्जा कर लेते हैं। जब मौसम में बहार की पहली बारिश के बाद करीबी जंगल से लाताद रंग बिरंगे केकड़े पानी का रुख करते हैं और ये नज़ारा देखने में खूबसूरत और दिलचस्प तो होता है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी करता है क्योंकि बहुत से केकड़े भटक कर आबादी की जानिब आ जाते हैं। सड़कों, गलियों और दीवारों हर जगह बस केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं और लोगों के लिए चलना और गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता मकामी लोगों का कहना है कि कारोबार और सियाहत के लिए केकड़ों का ये हमला अच्छा है। वैसे अगर मैं सयाह हूँ एज ए टूरिस्ट, मैं वहाँ जाऊँ तो मैं तो बिल्कुल फ्रीक आउट कर जाऊँ। मुझे बहुत अजीब, लेकिन इतने ढेर सारे केकड़े, उनकी जो टिक 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 करती टांगें जिस तरह की आवाज़ आती है ना, दैट्स जस्ट टू वियर्ड। नहीं, मुझे कुछ खूबसूरत नहीं लगा इसमें, बिकॉज़ दैट्स जस्ट वियर्ड। इतने ढेर सारे केकड़े सिर्फ केकड़े देखने वहाँ जाते हैं क्यूबा में कि इतने केकड़े आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं और कैसे आते हैं और कैसे लगते हैं, बट अजीब लगते हैं, थोड़े स्केरी लगते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल ही सड़क पर चलना चाहूँगी। डोंट मेस विद देम, दे डोंट मेस विद यू। चलो, वेरी गुड। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। और केकड़े आपको कैसे लगे ये भी हमें बताइएगा। और आज के शो में और भी जो पैकेजेस शामिल थे, आपके उनके बारे में क्या फीडबैक है, इसका इंतजार हमें बिल्कुल रहता है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी पीर के रोज। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से हमें दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस वीकेंड।